वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप ठीक होंगे। बच्चों, आज हम सबक बोर के लड्डू का दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे, तो हम शुरू करते हैं। बीवी, अच्छा तो मैं मनहूस हूँ। मनहूस कहते हैं बदनसीब को। तुमसे खुदा समझे मैंने भी तुम्हें बीवी पर जुल्म करने का मज़ा ना चखाया तो कहना। समझा क्या है तुमने? बस अगर तुमने मुझसे ये बात की तो तुम जानो। लकड़हारा, मुझे कुत्ते ने काटा है कि तुमसे बात करूँगा। तुमने बोलना छोड़ दिया तो समझो मेरे तो मज़े हो गए। वल्लाह मेरे तो मज़े हो गए, खुशी के मारे नाचने लगा, यानी बहुत खुश हो गया। बीवी ज़ब्त की कोशिश करती है मगर ज़्यादा देर तक चुप नहीं रह सकती। ये लकड़ियाँ तो उठा लेते। लकड़हारा, पड़ी रहे मैं तो कभी भी ना उठाऊँगा। बीवी, अच्छी बात मेरी बला से। चाहो तो तुम सारे घर को दिया सलाई दिखा दो, यानी जला दो। कोई दरवाजे की जंजीर हिलाता है, कौन है? लकड़हारा, मेहंदी तो लगी नहीं पाँव में, जाकर देखो। बीवी, मैं क्यों जाऊँ? ये तुम्हारा काम है, मैं अपने तमाम काम कर चुकी हूँ। लकड़हारा, मैं थका हुआ हूँ, मैं यहाँ से नहीं हिलने का। फिर कोई जंजीर हिलाता है। बीवी, उठोगे या नहीं? लकड़हारा, हरगिज़ नहीं। बीवी, तो फिर ये जो कोई आया है सुबह तक खड़ा रहे, मैं भी नहीं जाऊंगी। फिर जंजीर हिलती है मगर मियाँ बीवी दोनों बुत बने बैठते रहते हैं। बाहर एक आवाज़ आती है, आवाज़ कोई है, दरवाज़ा खोलो। मैं लकड़हारे के लिए इनाम लाया हूँ। दोनों चूं कर इनाम, दोनों उठकर दरवाजे की तरफ दौड़ते हैं और एक छोटे से बूढ़े आदमी को साथ लेकर आते हैं जो सर से पैर तक सब्ज़ कपड़े पहने हुए है। बीवी, माथे पर दाएं हाथ की 3 उंगलियां रखकर, हुजूर मेरी बंदगी, यानी मेरा सलाम, बंदगी कहते हैं सलाम को। लकड़हारा, गरीब खाने पर बड़ी मेहरबानी फरमाई। बीवी, चारपाई की तरफ इशारा करके, तशरीफ़ रखिए, आपकी क्या हादर करूं, आपकी क्या हिदमत करूं? हादर का हिदमत को, हम गरीब हैं, हमारे पास खाने की कोई चीज़ नहीं है। लकड़हारा, इसके अलावा जो कुछ है हाजिर है। पीर मर्द, आपकी अनायत, मैं इंसानों के घरों में ज़्यादा देर तक नहीं ठहरता। मैं जंगली हूँ और मुझे शाम से पहले जंगल में पहुँचना है। बात यह है कि इस नेक आदमी ने आज मेरे एक पुराने दोस्त पर बड़ी मेहरबानी की है। इसके इवज़ में उसे इनाम देने आया हूँ। इवज़ कहते हैं बदले को। इसके बदले में जेब से एक कागज़ निकालता है और आँखों पर ऐनक लगाकर उसे पढ़ने के लिए तैयार होता है। बीवी, खुदाया तेरा शुक्र, मैं ख्वाब तो नहीं देख रही। लकड़हारा, क्यों? मैं नहीं कहता था। पीर मर्द, हरियावल के बादशाह का हुक्म है, आपकी मुँह मांगे 3 मुरादें पूरी की जाएंगी। बीवी, 3 मुरादें? मैं तो खुशी के मारे पागल हो जाऊंगी। अब तो दुनिया जहाँ का रुपया, कपड़े और गाड़ियाँ मुझे मिल जाएंगी। पहले मैं क्या मांगूं? लकड़हारा, खाना। पीर मर्द, इनाम आपके हामद को मिला है, इसलिए जो मुराद वो मांगेगा वो मिलेगी। बीवी, मगर मेरा हामद तो ठहरा बेवकूफ़। लकड़हारा, बेवकूफ़ हूँ तो बेवकूफ़ ही सही, मगर हुक्म अब मेरा ही चलेगा। मूछों पर ताव देता है। बीवी, मुंह दो रखो, जो मैं कहूँगी वही तुम्हें करना होगा। लकड़हारा, मेरा दिल तो ये मुराद मांगना चाहता है कि तुमसे मेरा पीछा छूट जाए। बीवी झाड़ू उठा लेती है। पीर मर्द, ठहरिए, जल्दी ना कीजिए, जल्दी का काम शैतान का है। इंसान को चाहिए कि पहले बात को तोले फिर मुँह से बोले। झटपट मुराद मांगना अच्छा नहीं। एक ही चीज़ है जिसकी आप दोनों को सख्त ज़रूरत है। सोचिए और फिर सोचिए कि वो क्या चीज़ है। अब रुखसत चाहता हूँ। याद रखिए, सिर्फ एक ही चीज़ हासिल करने के काबिल है। वही मांगिए, वही मांगिए, वही मांगिए, कहता कहता चला जाता है। बीवी, मैं जानूँ बड़े मियाँ का मतलब दौलत से है। लकड़हारा, वाह, ये भी कोई पूछने की बात है। वो तो खाने का जिक्र कर रहा था। देखो, भूख के मारे मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, यानी पेट में चूहे दौड़ना, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगना। चारपाई पर बैठ जाता है। बीवी, बहकी बहकी बातें ना करो, इसका मतलब दौलत से था। रुपया पैसा पास होगा तो खाना कपड़ा क्या महल खरीद लेंगे। लकड़हारा, क्या इस जंगल में रुपये से ये सब चीज़ें मिल जाएंगी? बीवी, दूसरी मुराद ये मांगेंगे कि हमें ऐसे पड़ोसी मिल जाएं जो हमारी दौलत को देख देख कर जलें। बस फिर तो मेरी खुशी का कुछ ना पूछो। लकड़हारा, भला ये भी कोई मांगने की मुरादें हैं? मैं तो ये चाहता हूँ कि मुझे एक गर्मा गर्म बोर का लड्डू मिल जाए। एक लड्डू उसके हाथ पर आ पड़ता है। लकड़हारा कांपता है, ओ खुदा, ये क्या है? बीवी,
ہوتا کیا تمہارا سر ہے، میرے کہنے پر چلتے تو ایک مراد یوں غارت ہوتی، غارت کا مطلب ہے ضائع ہوتی۔ ابھی آگے آگے دیکھیے تمہاری بیوقوفی کیا گل کھلاتی ہے۔ لکڑہارا مگر یہ تو لڈو ہے۔ بیوی لڈو نہیں تو ہاتھی ہوتا، لڈو مانگا تھا لڈو آ گیا۔ لکڑہارا مانگا تو تھا۔ بیوی یہ تو سوچو محل کے سامنے ایک لڈو کیا مال ہے، ہائے اللہ کس پگلے سے میرا پالا پڑا ہے۔ پالا پڑنا ہو گیا واسطہ پڑنا۔ لکڑہارا لڈو کو سونگھ کر مزیدار معلوم ہوتا ہے۔ بیوی مگر دنیا بھر کی دولت کے سامنے یہ نگوڑ چیز کیا ہے، نگوڑ نکمی۔ لکڑہارا اچھا آؤ پہلے لڈو کھائیں پھر خوب سوچ سمجھ کر مراد مانگیں گے۔ بیوی جو اس منحوس لڈو کو چھوا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ بیوی مجھے دو چھین لیتی ہے۔ لکڑہارا اسے لے کر کیا کرو گی؟ بیوی کروں گی کیا، اس ٹھگنے بوڑھے کے منہ پر ماروں گی اور مراد واپس مانگوں گی۔ ٹھگنا کہتے ہیں چھوٹے قد کا۔ لکڑہارا میرا بھوک سے برا حال ہو رہا ہے۔ بیوی چپ رہو جی، آواز دیتی ہے بڑے میاں او بڑے میاں آئیے دیکھیے میرے بیوقوف خاوند نے کیا کر دیا۔ لکڑہارا ایک مراد تو ضائع ہو چکی، اب کیا مانوں، لڈو مجھے دو، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ بیوی بڑے میاں آؤ جلدی آؤ، دیکھو یہاں کیا آفت آئی ہے۔ لکڑہارا لڈو تو دے دو۔ بیوی بڑے میاں او بڑے میاں۔ لکڑہارا سنتی نہیں میں کیا کہہ رہی ہوں، میرا بھوک سے دم نکل رہا ہے۔ بیوی باہر جا کر دیکھیے میرے پاگل خاوند نے کیا کیا ہے۔ لکڑہارا بلا محل کس کام کا جو کھانے کے کام نہیں آ سکتا۔ بیوی آئیے آئیے، اس کی آواز مدھم ہوتی جاتی ہے گویا وہ دور چلی جا رہی ہے۔ تو آج ہم اس کا یہ پیرا ہم نے پڑھا اور اس کے ہم الفاظ معنی کریں گے۔ دیکھو منحوس کہتے ہیں بد نصیب کو، مزہ چکھانا بدلہ لینا، مزے ہو جانا آزاد ہو جانا، دیا سلائی دکھانا آگ لگانا، مہندی تو لگی نہیں، یعنی چلنے میں کون سی رکاوٹ ہے کام کرنے کے لیے جب کوئی آدمی اپنی جگہ سے ہلتا جلتا نہ ہو تو اسی محاورے کو استعمال کرتے ہیں۔ پاؤں میں مہندی لگنے کے بعد پاؤں زمین پر نہیں رکھا جاتا کیونکہ اس کے اتر جانے کا احتمال ہوتا ہے۔ بندگی کہتے ہیں سلام کو۔ غریب خانہ اردو والے گفتگو کے دوران جب اپنے گھر کا ذکر کرتے ہیں تو انکساری اور شائستگی کے تقاضے کے طور پر اسے غریب خانہ کہتے ہیں۔ خاطر کرنا، خدمت کرنا، عنایت مہربانی، عوض بدلے میں، مراد خواہش، منہ دو رکھنا، کسی کام کے ہونے کی امید نہ رکھنا، پہلے تولو پھر بولو، سوچ سمجھ کر بات کرنا، جلدی کا کام شیطان کا ہے، جلدی نہ کرنا، رخصت چاہنا، جانے کی اجازت مانگنا، پیٹ میں چوہے دوڑنا، بہت بھوک لگنا، بہکی باتیں کرنا یا نشے کی حالت میں بات کرنا، گل کھلانا، کوئی نئی بات پیدا کرنا، پالا پڑنا، واسطہ پڑنا، نگوڑا جس کے گھٹنے یا پاؤں نہ ہوں نکما، ٹھگنا چھوٹے قد کا، آفت آنا مصیبت میں گرفتار ہونا۔ تو بچوں آج ہم نے یہ الفاظ معنی بھی اس کے کیے، تو مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ تو ہم کل اس کا آخری حصہ پڑھیں گے۔ خدا حافظ۔